Tiga. My name is Sanyi Fitriani. I'm student of Singapore Bangsa University, and now I'm going to do Indonesian English interpreting. Okay. Presiden RI ketiga Baharudin Yusuf Habibie menjadi salah satu pembicara motivator dalam acara Super Mentor. The third president of Indonesian, Baharudin Yusuf Habibie, be one motivator in Super Mentor event. Setelah paparannya, Habibie menceritakan pengalamannya dalam mengambil kebijakan pada saat Golkar berkuasa hingga Habibie menjabat sebagai presiden menggantikan Soeharto. Interrupted his exposure, Habibie recount his experience making a decision when Golkar in power until he was elected as president replaced Soeharto. Habibie mengungkapkan dirinya belajar 25 tahun dari Soeharto. Habibie revealed he learned 25 of Soeharto. Saya itu orangnya yang menjadikan negara ini saya kasih otonomi pada daerah. I was the one who made this country space autonomy in the region. Bukan itu saja. Dalam Orde Baru, saya cerita mekanismenya. Orde Baru itu pada tahun di mana dilaksanakan, boleh dikatakan, sidang umum MPR. Yang penting adalah dua orang. Not only in the new order, me explain the mechanism. The new order was the years with implementation. Maybe said general session of the assembly is the important is to people. Pertama, setelah pemilu dipilih yang namanya koordinator atau ketua harian keluarga besar Golkar atau ABG. ABG adalah ABRI, birokrat, dan Golkar. The first every election, coordinator or have the name of the chairman of the Golkar large families or ABG. ABG is ABRI, birokrat, and Golkar. Ketua ini mempunyai tiap fraksi itu mempunyai namanya wakil ketua atau ketua pengganti. Dua. Jadi yang memimpin itu 7 orang. Yang menyusun kabinet adalah 2 orang. Satu presiden terpilih dan satu yang ketua harian dari keluarga besar Golkar itu. Anda bisa teks kabinet pembangunan pertama. Koordinatornya namanya Jenderal Soeharto. Presiden terpilih namanya Soeharto. Soeharto dengan Soeharto ngomong sendiri. The chairman has every fraksi. It has the name of the chairman, of vice chairman, or the replacement of 2. So this led 7 people who make up the cabinet are 2 people on elected president and the executive director of the large families of Golkar. It
You can check in the cabinet of the first development coordinator General Suharto name. The names elected President Suharto with Suharto talking to yourself. Menentukan siapa yang duduk dalam kabinet etc. Hei, zamannya Bapak itu mengharuskan dia mempunyai wakil. Tiap wakil itu dari 3 fraksi. Kebetulan pada kabinet pembangunan pertama, ya fraksi ABRI, ya Pangap. Wakilnya jelas dong jenderal. Fraksi Golkar, ketuanya seorang jenderal, Amir Murtono. Wakilnya 2 jenderal. Utusan daerah diserahkan kepada Menteri Dalam Negeri adalah Jenderal Amir Mahmud. Determine who sit in the cabinet and Chitra. Hey, it's time when it required him to have a representative of each of the 3 representative in praksi. Incidentally, the first development cabinet praksi ABRI is Pangap. So, obviously, his deputy generals praksi General Ami Murtono Golkar chairman. To deputy general regional representative submitted to the minister in the country was General Amir Makmun. Jadi kalau orang membicarakan mengenai Dewan Jenderal, memang ada. Tetapi bukan seperti yang dijelaskan untuk komunitas mental is not true. Saya tahu. Kenapa saya tahu? Pada kabinet pembangunan pertama, Soeharto dengan Soeharto. Kabinet pembangunan kedua, Soeharto dengan Soeharto. Kabinet pembangunan ketiga, Soeharto dengan Soeharto. Kabinet pembangunan keempat, Soeharto dengan Panggabean. Kabinet pembangunan kelima, Soeharto dengan Sudarmono. Kabinet pembangunan keenam, Soeharto dengan Habibie. Saya tahu tuh. Saya tanya cek. Kabinet pembangunan ketujuh, Soeharto dengan Habibie. Cuman ada cumannya. Waktu kabinet pembangunan 7 tidak ada penggantinya Habibie. Habibie sendiri. So when people talk about the General Council is present, but not as described communitas mentalist, not true. I know. Why do I know? In the cabinet of the first development, Soeharto with Soeharto. Cabinet contraction, the second, Soeharto with Soeharto. Cabinet contraction, the third, Soeharto with Soeharto. Cabinet contraction, the fourth, Soeharto with Panggabean. Cabinet contraction, the fifth, Soeharto with Sudarmono. Cabinet contraction, the sixth, Soeharto with Habibie. I know it. I asked it. Cabinet construction. The seven Soeharto with Habibie, but there was only his 7 development cabinet when there is no replacement Habibie alone.